चलें, कल हमने पढ़ लिया था, है ना। मोटी मोटी जो बातें थी थोड़ी सी वो हमने पढ़ ली थी। आज हम थोड़ा सा डीप में जाकर के इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम पढ़ रहे थे इल्मुल बयान को, है ना। इल्मुल बयान, इल्मुल मानी, इल्मुल बदी, ये तीन चीजें हैं जिसका बलागत में जिसका जिक्र किया जाता है। इल्म बयान का ताल्लुक किससे है कि आप एक बात को कितनी तरह से बयान कर सकते हैं। ठीक है, इससे इसका ताल्लुक है। तो इसमें तशबीह आएगा, इस्तिआरा आएगा, है ना, मजाज आएगा, मजाज मुरसल, मजाज अक़ली, वो सारी चीज़ें इल्म बयान से ताल्लुक रखती हैं। अभी हम तशबीह पढ़ रहे हैं। अरकान हमने पढ़े थे, कितने अरकान हैं जल्दी से बताएं, ताकि कल वाला थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। चार। चार अरकान है। तरफ़ई तशबीह किसे कहा जाता है? तरफ़ैन किसे कहा जाता है? मुशब्बा, मुशब्बा बिही को, है ना। तरफ़ई तशबीह अगर पूछा जाए आपसे तो मुशब्बा, मुशब्बा बिही को कहा जाता है। ठीक है, तरफ़ैन। जी, चलें, अब इसकी मिसालें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अंत कशम से फिदिया व इंजावज तकीवान फ़ी उलुव्विल मकानी, ये हमने पढ़ लिया था कल, कि तुम रोशनी में सूरज की तरह हो, अगरचे बुलंदी मकाम में, मकाम के बुलंद होने में। केवान जो सितारा है, एक सितारे का नाम है जिसे जुहल कहा जाता है ना, उससे भी तुम आगे बढ़ गए हो। तो यहाँ पे असल क्या है? अंतर मुशब्बा है, काफ अदाते शिब है, शम्स मुशब्बा बिही है, फिर जियाई में ये वजह शिब है। तो यहाँ पे सब मौजूद है। इसी तरह अंत कल्लैथि फी शजाअति वल इक़दामी वस्सैफी फी क़िराइल ख़ुतूबी। अंत मुशब्बा है, काफ अदाते शिब है, लैस मुशब्बा बिही है, शुजा, इक़दाम, सैफ, ये सब वजह शिब है। ठीक है, सॉरी, इकदाम तक वजह शिब है, और ये फिर असैफ जो है ये भी मुशब्बा बिही है। ठीक है, और क़िराइल खुतूब ये भी वजह शिब है। चलें, अब इसका तर्जुमा क्या है? तुम शेर की तरह हो, शुजाअत में, बहादुरी में, और आगे बढ़कर हमला करने में। इन दोनों में तुम शेर की तरह हो। खुतूब माने होता है हादसात, है ना, जंग, वाकयात। ठीक है, और वाक़ हादसात से मुकाबला करने में, क़िराउन के माने मुकाबला करना। किसकी तरह हो? तलवार की तरह हो। ठीक है, तो अंत कसैफी फी क़िराइल खुतूबी, ये असल है। कअन्न अखलाक फी लुत्फिहा व रक़्क़तिन फीही व रिक़्क़तिन फीही फीहा नसीमुस सबाही। कअन्न, ये क्या है जल्दी से बताएं। कअन्न क्या है? मुशब्बा मुशब्बा बिल फिल। मुशब्बा बिल फेल है, और ये इस्तेमाल किसके लिए होता है? तशबीह देने के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया? अदाते शिब हो गया यहाँ पर, ये अदाते शिब हो गया। ठीक है, क्योंकि ये तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होता है। का अन्ना है, इसी तरह मिसल है, वो भी तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सारे अदाते शिब बन जाते हैं। का अन्ना अखलाक का फी लुत्फिहा, ऐसा लगता है गोया के आपके अखलाक, है ना, आपका जो मोरल है, आपके वैल्यूज, फी लुत्फिहा, अपनी नरमी में, अपनी लताफत में, वरक्कतिन, रिक्कतिन के माने नरमी होता है, दोनों एक दूसरे के माने में इस्तेमाल होते हैं। नरमी और लताफत में किसकी तरह है? नसीमुस सबाही, किसकी तरह है? सुबह की ठंडी हवा की तरह है। नसीम किसको कहते हैं? सुबह की ठंडी हवा को। तो यहाँ पे कअन्न अदाते शिब है, अखलाक ये मुशब्बा है, नसीमुस सबाही ये क्या है? बताएं जल्दी से। मुशब्बह बिही मुशब्बा बिही है, और वजह शिब क्या है इसमें? फी लुत्फिहा व फी लुत्फिहा व रिक्कतिन, है ना, ये दोनों वजह शिब है। बहुत अच्छा। कअन्नमल मसाउ फी सफाइन वक़द जरा ज़ाइबुल लुजैनी। ठीक है, अब यहाँ पे भी कअन्न आ गया, ये अदाते शिब हो गया। अल मसाउ फी सफाइन, पानी साफ होने में, किस चीज में? साफ, कअन्नल माउ है, सॉरी, पानी साफ होने में। वक़द जरा ज़ाइबुल लुजैनी, जबकि वो बहता है, किसकी तरह हो जाता है? ज़ाइबुल लुजैनी, पिघली हुई चांदी की तरह। ठीक है, चांदी, लुजैन के माने क्या है? अल्फिज़्ज़ा, चांदी, है ना। अल्फिज़्ज़तु ज़ाइबुन के माने क्या होता है? पिघली हुई।
تو پانی اپنی صفائی کے اندر یعنی اتنا صاف ہے پانی کہ جب وہ بہتا ہے تو پگھلی ہوئی چاندی کی طرح بالکل چمکدار اور صاف ہوتا ہے نا؟ چاندی کو جب پگھلاتے ہیں تو اس کے اندر کی گندگی ساری نکل جاتی ہے، تو اسی طرح کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کأن کیا ہے؟ ادات شبہ ہے۔ مشبہ بھی کون ہے اس میں؟ جلدی سے بتائیں۔ زائب زائب اللجینی، بہت اچھا۔ اور الماء مشبہ ہے، اور فی صفائن یہ کیا ہے؟ وجه صفر. وجہ الشبہ ہے، وجہ الشبہ۔ اچھا یہ بتائیں کأن کا اسم جو ہے وہ تو منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پہ الماء مرفوع کیسے ہو گیا؟ جی ہم نے پڑھا تھا کہ جب ما زائدہ آ جاتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ عمل نہیں کرے گا، اس کی ساری پاور ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہی ہے، اسی وجہ سے الماؤ پہ کان کا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ چلیں، تو یہ اشعار ہیں، ان میں ساری چیزیں ہم نے سمجھ لی۔ تو اب یہ وہی ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اسی کو سمجھائیں گے، یہ مشبہ ہے، وہ مشبہ بھی ہے۔ تو اب اتنا ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت ہمیں ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں سمجھ میں آ گیا وہاں پہ کون مشبہ ہے کون مشبہ بھی ہے، میننگ کیا ہے، ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی، تو اب اتنا ڈیٹیل نہیں پڑھنے جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں قواعد لکھے ہوئے ہیں۔ التشبیہ، تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ بیان ان شیئا او اشیاء اشارکت غیرہا فی صفت او اکثر، کہ ایک چیز یا بہت ساری چیزیں، ہے نا، ایک صفت کے اندر یا بہت ساری صفت کے اندر ایک دوسرے سے مشترک ہیں، ایک دوسرے کے جیسی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چیز دوسری چیز کی جیسی ہے کسی صفت کے اندر، ہے نا، اور وہ صفت جو ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وجہ شبہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کیسے آتا ہے؟ بھی اداتن، یہ کسی حرف شبہ ادات شبہ کے ذریعہ آئے گا، ساتھ آئے گا۔ اور وہ ادات شبہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ الکاف ہو سکتا ہے، یا اس جیسے دوسرے الفاظ ہو سکتے ہیں، وہ لکھے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں اور نہ بھی لکھے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ادات شبہ موجود نہ ہو، تو ادات شبہ کے اعتبار سے کئی قسمیں ہوتی ہیں، وہ قسمیں آگے آئیں گی، ہے نا؟ جب موجود ہوگا تو کیا اس کو کون سا تشبیہ کہتے ہیں، جب نہیں ہوگا تو کون سی تشبیہ کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں آگے آئیں گی۔ ارکان تشبیہ 4 ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، المشبہ والمشبہ بھی، اور ان دونوں کو طرفی تشبیہ کہا جاتا ہے، طرفین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ادات الشبہ، تشبیہ اور وجہ الشبہ، یہ 4 ہیں۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ أَقْوَى وَأَظْهَرَ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ مِنْهُ فِي الْمُشَبَّهِ، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو بھی صفت ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جو وجہ شبہ ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مشبہ بھی کے اندر زیادہ ہوگا، مشبہ کے اندر کم ہوگا۔ جیسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ شیر کی طرح ہے بہادری میں، تو بہادری میں زید زیادہ ہے، مشبہ زیادہ ہے، یا مشبہ بھی زیادہ ہے؟ جی مشبہ به. مشبہ بھی، تو وہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ مشبہ بھی ہمیشہ وجہ شبہ میں زیادہ طاقتور ہوگا اور مشبہ اس سے کم ہوگا۔ چلیں، یہاں پہ کچھ مثالیں اور دی ہوئی ہیں، وہی ساری چیزیں ہیں۔ رب لیل، معری کا شعر ہے، رب لیل کأنہ الصبح فی الحسن وإن کان اسود الطیل ثانی، ہے نا؟ بہت سی راتیں، رب لیل، بہت ساری راتیں ایسی ہوتی ہیں گویا کہ وہ صبح ہیں، صبح کی طرح ہیں، کس چیز میں؟ خوبصورتی میں۔ ٹھیک ہے، وَإِنْ كَانَ أَسْوَدَ الطَّيْلَسَانِ، اگرچہ وہ کالی چادر والی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کہ وہ بہت تاریک رات ہے نا، بہت زیادہ اس میں گھٹ اندھیرا ہے، لیکن پھر بھی وہ رات ایسی خوبصورت لگتی ہے انسان کو جیسے کہ صبح خوبصورت لگتی ہے۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے نا، ہر ایک کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے۔ کسی کو وہ خوبصورت لگ سکتی ہے وہ رات، کسی کو بہت خراب لگ سکتی ہے۔ تو خیر، جو شاعر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رات بہت خوبصورت ہے، بہت ساری راتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں تاریک ہونے کے باوجود، ہے نا، اور صبح کی طرح خوبصورت ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ کیا ہے؟ مشبہ ہے نا۔ اس کے بعد صبح مشبہ بھی ہے، فی الحسن وجہ شبہ ہے، اور کأن یہ ادات شبہ ہے۔ وَسُہَیلٌ كَوَجْنَةِ الْحِبِّ فی اللون وقلب المحب فی الخفقان۔ اب یہ سہیل جو ہے یہ ستارے کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ ستارے کا، ٹھیک ہے نا۔
वजनतुल हुब्बी, वजनतुन के माने क्या होता है? आरिजुन, माना हो गाल, ठीक है, चिक। चले, तो ये रात सितारा जो है, सुहेल सितारा, ये इसका रंग महबूब के गाल की तरह है, ठीक है जी। वक़ल्बिल मुहिब्बि फिल खफकानी, और धड़कने में, है ना, धड़कन, खफकान के माने क्या होता है? धड़कन। और धड़कने में किसकी तरह है? आशिक के दिल की तरह है। धड़कने का, सितारा क्या धड़कता है? वो जो टिमटिमाता है ना सितारा, आप देखते हैं टिमटिमाता रहता है, तो वही मतलब है इससे, कि उसका रंग जो है वो महबूब के गाल की तरह खूबसूरत है, लाल है। और धड़कन उसकी, वो जो टिमटिमाहट है, वो आशिक के दिल की तरह। आशिक का दिल जैसे धड़कता रहता है ना, वैसे ही वो सितारा धड़कता रहता है। तो यहाँ पे सुहेल जो है वो मुशब्बा है, काफ अदाते शिब है, वजनतुल हुब ये मुशब्बा भी है, फिल लौन ये क्या है? वजह शिब है ना। इसी तरह कल्बिल मुहिब क्या है? जल्दी से बताएं, कल्बिल मुहिब क्या है? मुशब्बा बिही। मुशब्बा भी है ना, फिल खफकान वजह शिब। बहुत अच्छा। बस यही सारी चीजें हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो ये मुशब्बा, मुशब्बा बिही और अदात शिब, वजह शिब, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। अगर किसी को ना समझ में आओ तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे चलते हैं। बताएं जल्दी से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अक़सामुत तशबीह। देखें, तशबीह में हमने आपको बताया पहले ही कि तशबीह की जो किस्में हैं वो उसके अरकान के एतबार से हैं, है ना। तो अरकान आपको पता हो गया, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, अदात शिब, वजह शिब। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे तो अदात शिब के एतबार से, अदात शिब, ठीक है ना। इसके एतबार से कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। नंबर एक, मुरसल, ठीक है। मुरसल किसे कहते हैं? जिसमें अदाते शिब मौजूद हो, है ना। मा ज़ुकिरत फीही अदातु शिब, जिसमें अदाते शिब मौजूद है, मा ज़ुकिरत, वो क्या है? मुरसल है। नंबर दो, मुअक्कद, इसका जस्ट अपोजिट, है ना। जिसमें ज़ुकिरत फीही अदातु शिब, वो मुरसल हो गया। और जिसमें मा ज़ुकिरा होगा, है ना, मौजूद नहीं है, मा ज़ुकिरत फीही अदातु तशबीह, सॉरी अलिफ लाम लग गया यहाँ पे, ठीक है सर, प्लीज स्क्रीन ओके, 1 मिनट जी। तो जिसमें मौजूद नहीं है वो क्या है? मुअक्कद है, ठीक है। अदात शिब के एतबार से दो किस्में हो गई। अब आ जाएं, वजह शिब के एतबार से दो किस्में हैं। कहाँ पे लिख दूं मैं? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वजह शिब, ठीक है। इसके एतबार से भी दो किस्में हैं। नंबर एक, मुजमल, है ना। मुजमल किसे कहते हैं? वजह शिब मौजूद ना ना हो। हो, ठीक है। नंबर दो, मुफस्सल है। मुफस्सल से समझ में आ रहा है, इसमें तफसील है, मतलब वजह शिब मौजूद है, ठीक है, मौजूद है। तो ये हो गया वजह शिब के एतबार से दो किस्में। अब जिसमें दोनों ही मौजूद ना हो, अदाते शिब भी मौजूद नहीं है, वजह शिब भी मौजूद नहीं है, उसे कह देते हैं बलीग। दोनों मौजूद नहीं, अदाते शिब भी नहीं और वजह शिब भी नहीं, अदात और वजह शिब दोनों मौजूद नहीं, ठीक है ना। तो ये बलीग हो गया। बस ये अदात शिब और वजह शिब के एतबार से ये पांच किस्में हो गई। वजह शिब के एतबार से दो, अदात शिब के एतबार से दो, और जिसमें दोनों नहीं है वो बलीग है। समझ गए? चलिए, बस अब हम मिसालें पढ़ लेते हैं और उसको देख लेते हैं कि कैसे हुआ ये। अना कलमाई इन रज़ीतु सफ़ाअन व इज़ा मा सखितु कुन्तु लहीबा, है ना। अना कलमाई, मैं पानी की तरह हूँ, ठीक है जी।
सफाअन, किस चीज में पानी की तरह हूँ? साफ होने के एतबार से। कब? इन रज़ीतु, जब मैं खुश हूँ। जब मैं खुश रहता हूँ तो पानी की तरह बिल्कुल साफ हूँ। वइदा मा सखितु, और जब मैं नाराज हो जाऊं, गुस्सा हो जाऊं, है ना, गज़िबतु के माना में, जब मैं गुस्सा हो जाऊं तो क्या हो जाता हूँ? कुन्तु लहीबन, मैं शोला बन जाता हूँ। ठीक है, आग का शोला बन जाता हूँ। तो यहाँ पे अना मुशब्बा है, काफ अदाते शिब है, अदमा क्या है बताएं? मुशब्बा बिही है, और सफान वजह शिब है। तो मुशब्बा, मुशब्बा बिही, अदाते शिब, वजह शिब चारों मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या होगा बताएं? मुरसल। मुरसल। मुरसल मुफस्सल। ठीक है, क्योंकि वजह शिब भी मौजूद है ना, तो आप दोनों कहेंगे मुरसल मुफस्सल, है ना। अदाते शिब होने की वजह से मुरसल हो गया, और वजह शिब होने की वजह से मुफस्सल हो गया। सिरना फी लैली बहीमिन कअन्नहुल बहरु ज़लामन व इरहाबा, हम एक तारीक रात में हमने सफर किया, हम चले, ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खौफनाक एकदम दहशत और तारीकी का समंदर हो। मतलब यह है कि रात जो है ना इतनी तारीक थी, इतना अंधेरा था कि लग रहा था जैसे कोई अंधेरा एकदम तारीक समंदर हो, ऐसा लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कअन्ना वजह शिब है, ये सॉरी अदाते शिब है, हु मुशब्बा है, अल बहरु मुशब्बा भी है, ज़लामन व इरहाबन ये दोनों क्या है बताएं? तुसिब। वजह शिब है ना। तो यहाँ पे ये इसको क्या कहेंगे? कौन सी तशबीह है ये? मुरसल प्लस मुफस्सल। मुरसल मुफस्सल है, बहुत अच्छा। अब आगे आ जाएं। फ़कअन्न लज़्ज़त सौतिही व दबीबहा सिनतुन तमश्शा फी मफासिल नुआसी। लज़्ज़तुन माने आपको पता है ना, सौतुन माने पता है, आवाज होती है ना। ठीक है, चले अब यहाँ पे क्या है, उसके आवाज की लज्जत, है ना, और उसका असर। दबीबुन माने क्या है? धीरे धीरे अंदर घुसना, है ना, उसको कहते हैं रेंग रेंग कर अंदर घुसना। तो यहाँ पे उसका असर है, आवाज की लज्जत मतलब आवाज की खूबसूरती, और उसका असर एक नींद की तरह, सीनतुन गोया के वो एक नींद है। तमश्शा फी मफासिली नुअसी, जो सोने वालों के जोड़ जोड़ में घुस जाती है। ठीक है, दौड़ गई है, चल रही है ना। नुआसुन माने क्या होता है? ओंगने वाला, नुआस से बना है, नुआस ओंगने वाले। मफासिल, इसके माने क्या होता है? जोड़, बदन का जोड़ जो होता है ना, वो होता है। चले, तो क्या कह रहा है, उसकी आवाज जो है, गाने वाले की आवाज, वो किसकी तरह है? एक नींद की तरह है। मतलब उसको सुन करके इतना सुकून महसूस होता है कि आदमी सो जाता है। ठीक है, तो ये बताए यहाँ पे क्या चीज मौजूद नहीं, कौन सा रुकन मौजूद नहीं है यहाँ पे? वजह। वजह शिब मौजूद नहीं है ना, क्योंकि कान्ना अदात शिब है, लज्जत सौती ही, ये क्या है? मुशब्बा है। ठीक है, सिनतुन मुशब्बा भी है, लेकिन वजह शिब यहाँ पे मौजूद नहीं है। लिहाजा ये कौन सा हो गया? मुजमल। मुरसल मुजमल, है ना, मुरसल मुजमल। मुरसल मुजमल। हाँ, قال ابن المعتز وكأن الشمس المنيرة دينار जलतहु हदाइदुज जर्राबी। क्या माना इसका? गोया के सूरज, है ना, रोशन सूरज जो है वो एक दीनार की तरह है ना। जलतहु हदाइदुज जर्राबी, जिसको ढालने वाले की चोट ने, मारने वाले के मार ने उसको बिल्कुल चमकता हुआ लोहा बना दिया है। ठीक है, मारने वा ढालने वाले के मारने की वजह से वो बिल्कुल क्या बन गया है? चमकता हुआ लोहा बन गया है। तो सूरज को तशबीह दी गई चमकते हुए लोहे से, ये सॉरी एक दीनार से, है ना। सूरज को एक चमकते हुए दीनार से तशबीह दी गई। तो यहाँ पे कौन सा ये किस्म है, कौन सी है बताएं? मुरसल मुजमल। मुरसल मुजमल है, बहुत अच्छा। अल जवाद फी सुरअति बरकुन खातिफुन, क्या माना होगा इसका? कि घोड़ा, घोड़ा दौड़ने में किसकी तरह है? एक उचकने वाली बिजली की तरह। मतलब बिजली जैसे चमकती और खत्म हो जाती है ना, तो उसी तरह घोड़ा की रफ्तार है कि मतलब पता ही नहीं चलता है कि कितना जल्दी वो आंख से गायब हो गया, इतना तेज दौड़ता है।
एकदम सट से गुजर जाता है सामने से, ठीक है। तो वही कह रहा है अलजवाद फी सुराती बरकुन खातिफुन। तो यहाँ पे अलजवाद मुशब्बा है ना, ठीक है। बरकुन खातिफुन मुशब्बा बिही है, और फी सुराती क्या है, वजह वजह शिब शिब वजह शिब है, वजह शिब है। तो ये बताएं यहाँ पे क्या चीज मौजूद नहीं है। मुअक्कद मुअक्कद हो रहा है, जी, आदा तो शिब या जब अदाते शिब, हाँ अदाते शिब मौजूद नहीं है ना, अदाते शिब मौजूद नहीं है। तो ये कौन सा हो गया, मुअक्कद हो गया, ठीक है। अंत नजमुन फी रिफातिन व दियाइन तजतदीकल उयून शर्कन व गरबा, यहाँ पे भी वही है, आप सितारे की तरह हैं, है ना, किसमें, बुलंदी में और रोशनी में। तजतदीकल उयून शर्कन व गरबन, निगाहें आंखें जो है आपको देख लेती हैं, चाहे आप मशरिक में हो चाहे मगरिब में, है ना। तो सितारा जो है आसमान में बुलंद होता है और चमकदार होता है, तो दुनिया में कहीं पर भी आदमी हो उस सितारे को देख लेगा, क्योंकि बुलंद है वो और चमकदार है, तो रात में भी नजर आ जाएगा। तो उसी तरह आप हैं, ठीक है। ये तारीफ में कहा गया। तो यहाँ पे क्या चीज मौजूद नहीं है, अदतु अदात शिब मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो गया मुअक्कद। अब आ जाए लास्ट में, क़ाल अल मुतनब्बी व क़द अतज़म सैफुद्दौला सफरन, सैफुद्दौला सफर में जा रहा था, तो उस वक्त मुतनब्बी ने कहा था, क्या कहा था, अयन अज़मअत अय्युहल हुमाम, हुमाम माने क्या होता है, बादल, है ना, ठीक है। यहाँ पे उससे मुराद क्या है, हिम्मत वाले बादशाह। ऐ हिम्मत वाले बादशाह आपने कहाँ का इरादा किया है ना, ऐ बादल आपने कहाँ का इरादा किया, नहनु नब्तुर रुबा, हम तो टीले की घास हैं, रुबा माने क्या होता है, टीला, है ना, हम टीले की घास है, वो अंतल गमामू, और आप बादल हैं, है ना। तो यहाँ पे मुशब्बा कौन है, बताइए जल्दी से जी। अज़मात नहनो नहनु मुशब्बा है ना, और मुशब्बा भी कौन है, नब नब्तुर रुबा नबतुर रुबा, है ना, क्योंकि वो अपनी मिसाल दे रहा है ना कि हम किसकी तरह हैं, टीले की घास हैं, है ना, नहनु का नबतिर रुबा, यही तो कह रहा है वो, है ना, व अंतल गमाम व अंत कल गमामी। तो यहाँ पे देखें क्या चीज मौजूद नहीं है यहाँ पे, यहाँ अदात शिब और वजह शिब। हाँ अदाते शिब भी मौजूद नहीं है, वजह शिब भी मौजूद नहीं है ना, कि हम घास की तरह हैं, किस चीज में घास की तरह हैं? मौजूद नहीं। आप बादल की तरह हैं, किस चीज में आप बादल की तरह हैं, सखावत में बादल की तरह हैं, है ना, बारिश बरसाने में बादल की तरह हैं, या आप सैलाब लाने में बादल की तरह, आप किस चीज में बादल की तरह हैं, वो मौजूद नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, तशबीह बलीग, ठीक है। उसी तरह मुरक्कश का ये शेर है, उसमें भी है, अन्नश्रु मिस्कुन वल वुजूह दनानीरुन व अतराफुल अकुफ्फु अनमु, है ना, इसमें भी वही चीजें हैं, ठीक है। कह रहा है कि फैलने वाली जो खुशबू है वो मुश्क की तरह है, ये अपनी महबूबा की तारीफ कर रहा है कि उसके जिस्म से जो खुशबू फैलती है वो मुश्क की तरह है। वल वुजूह दनानीरुन, और जो उसका चेहरा है वो दीनार की तरह है, मतलब चमकदार है। व अतराफुल अकुफ्फु अनमु, अकुफ के माने क्या होता है, हथेली, और जो उसके हाथ की हथेली के किनारे हैं वो किसकी तरह है, अनम के पेड़ की तरह है। अनम एक पेड़ होता है जो बहुत नर्म होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अल-अनम शजरुन लहू समरुन अहमर युशबिहु बिल बनान अल मखजूब, हाथ में जो वो लगी होती है ना, क्या कहते हैं, मेहंदी लगा हुआ जो उंगली होती है, उसको तशबीह दिया जाता है अनम से, ठीक है। तो उससे मुराद क्या है कि उसने हाथों में मेहंदी लगा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुशब्बा कौन सा है बताएं, अलवजहु ठीक है, अलवुजू मुशब्बा है, और मुशब्बा बिही दनानीर दनानीर है, ठीक है। अतराफुल अकुफ जो है ये क्या है, मुशब्बा है, और अनम मुशब्बा बिही है। तो यहाँ पे क्या चीजें मौजूद नहीं है, अदतु तशबीह और वजह शिब जी। तो ये क्या हो गया, तशबीह बलीग। तशबीह बलीग हो गया। बस यही चीजें हैं, है ना। तो हमने देखा
کہ تشبیہ بلیغ کی مثال بھی دیکھی، تشبیہ موقت، تشبیہ مرسل، ہے نا، مجمل کی بھی دیکھی، مفصل کی بھی دیکھی، ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح یاد رکھیے گا ادات شبہ کے اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہیں، وجہ شبہ کے اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہیں، اور جس میں دونوں ہی موجود نہ ہو، نہ ادات نہ وجہ، وہ بلیغ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 قسمیں ہو گئیں. وہی ساری چیزیں اب یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے. اب اتنا ڈیٹیل میں پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی. یہاں پہ قاعدہ وہی لکھا ہوا، التشبیہ المرسل ما ذکرت فیہ الادات، التشبیہ المؤکد ما حذفت منہ الادات، التشبیہ المجمل ما حذف منہ وجہ الشبہ، التشبیہ المفصل ما ذکر فیہ وجہ الشبہ، التشبیہ البلیغ ما حذفت منہ الادات و وجہ الشبہ. اگر آپ چاہیں تو اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور ذہن میں محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اندیشہ ہو کہ بھول سکتے ہیں آپ، تو آپ اس کو یاد کر لیجئے گا. ایک ایک لائن کی تعریف ہے، بالکل آسانی سے یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی، سمجھ میں آ گیا یہ اقسام التشبیہ؟ بتائیں جلدی سے، تو پھر ہم آگے چلیں گے. جی سر. ٹھیک ہے، چلیں اب کیا ہے، یہ ہے تشبیہ تمثیل. دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تشبیہ کی جتنی قسمیں ہوں گی وہ اس کے ارکان کے اعتبار سے ہوں گی، ہے نا. تو وجہ شبہ کے اعتبار سے ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کس کے اعتبار سے، بتائیں، ادات عادت شبہ کے اعتبار سے دیکھ لیا ہم نے، ہے نا. 5 قسمیں دیکھ لی. تشبیہ تمثیل میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں 2 طرح کی تشبیہ ہوتی ہے، ایک تشبیہ غیر تمثیل ہوتی ہے، ایک تشبیہ تمثیل ہوتی ہے. تشبیہ غیر تمثیل میں جتنی مثالیں ہم نے اب تک پڑھی وہ سب تشبیہ غیر تمثیل ہے. کیوں تشبیہ غیر تمثیل ہے؟ تمثیل کا مطلب ہوتا ہے سینس. ٹھیک ہے نا، سین ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو سین کے طور پہ پیش کرنا، ہے نا. ابھی تک ہم نے جتنی مثالیں پڑھی اس میں سین نہیں تھا. ایک جو ہے اس کا مشبہ ہے، ایک مشبہ بھی ہے، اور اس کا وجہ شبہ ہے. بس یہی تو ہم نے دیکھا. بتائیں جی. جی وہ تشبیہ غیر تشبیہ تمثیل میں کیا ہوتا ہے کہ مشبہ بھی سین ہوتا ہے، مشبہ بھی سین ہوتا ہے، مفرد نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی ایک نہیں ہوتا، انڈیویجول کوئی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوگا، تشبیہ تمثیل میں پورا ایک سین جو ہے وہ مشبہ بن رہا ہے، پورا ایک سین جو ہے وہ مشبہ بھی بن رہا ہے. تو ایک سین کی تشبیہ دوسرے سین سے دی جا رہی. جب ہم یہ پڑھتے تھے مدرسے میں، ہمیں پڑھاتے تھے مولانا ایک، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ شعر سناؤ. اس وقت ہم لوگ بچے تھے، عربی چہارم یا پنجم میں تھے ایسے ہی. تو انہوں نے کہا کوئی شعر سناؤ جو تم کو یاد ہو. یہ پڑھا دیا انہوں نے، اس وقت کہا شعر سناؤ اردو میں جس میں چاہو. تو ایک شعر مجھے یاد تھا کہ کل چلتے چلتے ان سے ملاقات ہو گئی، لب تو نہیں ہلے تھے مگر بات ہو گئی، آنسو ڈھلک کے اس طرح رخسار پر گرے، ایسا لگا کہ دھوپ میں برسات ہو گئی. تو اس میں جو پہلا مصرع ہے، آنسو ڈھلک کے اس طرح رخسار پر گرے، ہے نا، تو یہ کیا ہے، مشبہ ہے. ٹھیک ہے، ایسا لگا کہ دھوپ میں برسات ہو گئی، یہ مشبہ بھی ہے. تو ایک پورا سین ہے آنسو کا رخسار پہ ڈھلکنا، یہ پورا ایک سین ہے. اس کے بعد دھوپ میں بارش کا ہونا، یہ پورا ایک سین ہے. تو ایک سین کی تشبیہ دوسرے سین سے دی جا رہی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، بتائیں. تشبیہ تمثیل. تشبیہ تمثیل. سمجھ گئے تشبیہ تمثیل کسے کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، چلیں بس وہی چیزیں یہاں پہ، بس ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں مثالوں سے. دیکھیں یہاں پہ ہوا بحر السماء والجود فزدد منہ قربا تزدد من الفقر بعدا، ہے نا. وہ یعنی جس کے بارے میں بہتری کہہ رہا ہے، سیف الدولہ کے پاس رہتا تھا تو سوری متوکل کے پاس رہتا تو اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوگا. تو وہ جو بادشاہ ہے متوکل جو ہے وہ سخاوت کا سمندر ہے. ٹھیک ہے، سماح کے معنی بھی سخاوت ہوتا ہے، جود کے معنی بھی سخاوت ہوتی ہے. تو جود و سخاوت کا سمندر ہے. فزدد منہ قربن، تو تم اس سے جتنا قریب ہوتے جاؤ گے، تم اس سے قربت کو جتنا بڑھاتے جاؤ گے، ازدد معنی بڑھانا، ہے نا، بڑھاتے جاؤ گے. تزدد من الفقر بعدن، تو فقر سے اتنا ہی دور ہوتے جاؤ گے. جتنا اس کے قریب ہوگے، وہ اتنا سخی ہے کہ تم قریب ہوگے تو وہ اتنا مال دے گا، اتنا مال دے گا تم کو کہ تم فقر سے دور ہو جاؤ گے اور مالدار بن جاؤ گے.
ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں اس میں کون مشبہ ہے بتائیے جلدی سے. ہوا بحر ہوا کیا ہے جی؟ مشبہ کون ہے؟ بحر السمائی. ہوا مشبہ ہے. ٹھیک ہے ہوا مشبہ ہے. بحر السماحی مشبہ بھی ہے. سمجھ گئے؟ وہ کبحر السماحی یہ ہے نا، ہوا کبحر السماحی. ٹھیک ہے نا، یہ مشبہ ہے وہ مشبہ بھی ہے. سمجھ گئے جی؟ جی جی ہاں اب یہ بتائیں یہاں پہ وجہ شبہ موجود ہے؟ جی السماحی والوجود موجود. وجہ شبہ ہے یہاں پہ؟ نہیں ہے. نہیں ہے. وجہ شبہ نہیں ہے جی یہاں پہ، ہے نا؟ نہیں ہے وجہ شبہ. تو یہ کون سی قسم ہوگی بتائیں جلدی سے؟ تشبیہ بلیغ ہے، کیونکہ نہ یہاں پہ ادات ہے نہ یہاں پہ وجہ شبہ ہے. ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں یہاں پہ سین کو سین سے تشبیہ دی جا رہی ہے یا انڈیویجول کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ انڈیویجول کو یہاں تو انڈیویجول ہے. وہ بحر انڈیویجول ہے نا، مشبہ انڈیویجول ہے. ٹھیک ہے نا، تو جب مشبہ انڈیویجول ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ وہ تمثیل نہیں ہے، تشبیہ غیر تمثیل ہے. ٹھیک ہے اسی طرح امرؤ القیس کا شعر ہے وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولُهُ عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الْهُمُومِ لِيَبْتَلِي. ہے نا، کیا معنی اس کا؟ وَلَيْلٍ اور بہت ساری راتیں ہیں، كَمَوْجِ الْبَحْرِ سمندر کے موجوں کی طرح ہیں. بہت ساری راتیں سمندر کے موجوں کی طرح ہیں. ارخا سدولہ علیہ، ہے نا، جنہوں نے کیا کیا ہے مجھ پر، ہے نا، پردہ ڈال دیا ہے. بِانواع الہموم قسم قسم کے غموں کا، قسم قسم کے غموں کا پردہ. سدول مانے کیا ہوتا ہے؟ اوڑھنی، اوڑھنی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو اوڑھنی ڈال دیا مطلب یہ کہ پردہ ڈال دیا ہے. مجھ پر قسم قسم کے غموں کا پردہ ڈال دیا ہے. لیبتلی تاکہ میرا امتحان لے. یہ شعر ہے نا، مطلب اس کے باپ کو مار دیا گیا تھا، وہ بھٹک رہا تھا ادھر ادھر، تو اسی ٹائم کا ہو سکتا ہے یہ شعر. اس نے کہا تھا کہ بہت ساری راتیں ایسی ہیں کہ وہ راتیں اتنی خطرناک ہیں میرے لیے کہ ان راتوں میں غموں کا بوجھ میرے اوپر چڑھ جاتا ہے نا جی. تو ان راتوں نے اس سمندر کی موج کی طرح ہے میرے اوپر غموں کا بوجھ ڈال دیا ہے تاکہ وہ میرا امتحان لے. تو یہ جو شعر اس نے کہا اس میں بتائیں مشبہ کون ہے، مشبہ بھی کون ہے، وجہ شبہ کیا ہے، جلدی سے بتائیں. لائل مشبہ ہے سر. لیلن مشبہ ہے. ٹھیک ہے موج البحر مشبہ بھی ہے موج البحر. کاف ادات شبہ ہے. وجہ شبہ کیا ہے اس میں؟ غائب. غائب ہے. بہت اچھا. تو یہ کون سا ہوا، کون سی قسم ہے؟ مرسل مرسل اور مجمل. مرسل ہے اور مجمل ہے. بہت اچھا. یہ بتائیں یہ تمثیل بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے؟ قاعدے کے حساب سے تو نہیں بن سکتا ہے، لائل واحد ہے. لیل واحد ہے. بہت اچھا. یہ کوشچن مطلب میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں نے غلط لگایا تھا اس کو. ٹھیک ہے ایگزامینیشن میں بس یہاں پہ اس کی وجہ سے کنفیوز ہوئے کیونکہ یہ تو پورا سین ہے لیکن مشبہ بھی میں سین ہے لیکن مشبہ واحد ہے، اسی وجہ سے غلط ہو گیا تھا میرا. ٹھیک ہے تو مشبہ بھی سین ہونا چاہیے اور مشبہ بھی پورا سین ہونا چاہیے. اب دیکھیں اس کی تشبیہ تمثیل کی مثالیں آئیں گی. یہ دونوں غیر تمثیل ہے. ابو فراس کہتے ہیں الماء یفصل بین روض الزہری فی الشتین فصلا. ہے نا، کیا کہتے ہیں کہ پانی پھولوں کے باغ کے درمیان. ٹھیک ہے زہر مانے پھول ہوتا ہے، روز مانے باغ ہوتا ہے. پھولوں کے باغ میں شتن مانے کیا ہوتا ہے؟ کنارہ، دونوں طرف. پانی جو ہے پھولوں کے باغ کے اندر دونوں کناروں میں کیا کر رہا ہے؟ فصل ڈال رہا ہے، مطلب دونوں کناروں کو جدا کر رہا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ پانی جو چل رہا ہے نا وہ باغ کے بیچ میں بہ رہا ہے. ٹھیک ہے بیچ میں نالا بنا ہوا ہے جس میں پانی بہ رہا ہے. ٹھیک ہے ایک حصہ باغ کا پانی کے نالے کے دائیں طرف ہوگا، ایک حصہ
اس کے لیفٹ سائڈ میں ہوگا. ٹھیک ہے, تو پانی کیا کر رہا ہے, دونوں کناروں کو باغ کے الگ کر دے رہا ہے. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. کبساتی وشین جردت ایدی القیون علیہ نسلا, ہے نا, جیسے کہ وہ کیا ہو کہ بساتی وشین, وشین مانے کیا ہوتا ہے, جس پہ امبروڈری کیا ہوا نا, امبروڈری کہتے ہیں اس کو, جس میں چادر پہ نقش بنایا ہوا ہوتا ہے نا. تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی منقش چادر پر, ٹھیک ہے, منقش چادر کی طرح, امبروڈری کیے ہوئے چادر کی طرح ہے, جس پر قیون کہتے ہیں لوہار کو, لوہار, قینون جمع قیون لوہار. اور نسلن کے معنی کیا ہوتا ہے, نسلن کے معنی تلوار, السیف کے معنی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, سیفن. چلو, ایسا لگتا ہے جیسے کسی امبروڈری کیے ہوئے چادر کے اوپر, ہے نا, لوہار نے لوہار کے ہاتھوں نے تلوار کو باہر نکال دیا ہو, جس پر لوہار کے ہاتھوں نے تلوار کو باہر نکال دیا ہو. سمجھ گئے؟ تو یہاں پہ لوہار کے تلوار کے باہر نکالنے کو, ہے نا, اور کس کے اوپر باہر نکالا ہے اس نے, امبروڈری کیے ہوئے چادر کے اوپر. تو اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے, یہ مشبہ بھی ہے. اور مشبہ کیا ہے, الماء یفصل بین روض الزہر فی الشتین. تو یہاں پہ دیکھیں وہ ایک پورا سین ہے باغیچے کا, ہے نا, کہ بیچ میں نالا بہ رہا ہے اور دونوں سائڈ باغ ہے. اس پورے سین کو مشبہ بھی پورا سین ہے. کیسے سین ہے کہ ایک لوہار ہے جس نے تلوار نکالی ہوئی ہے, اور وہ تلوار کہاں پہ ہے, ایک رنگ کیے ہوئے چادر کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو سین کو سین سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہو گیا, تشبیہ ہے, بتائیں, تمثیل. تمثیل. ٹھیک ہے نا, یہ ہو گیا تشبیہ تمثیل. اس میں کوئی انڈیویجول مشبہ نہیں ہے, اسی طرح مشبہ بھی انڈیویجول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ تمثیل ہو گیا. یہاں پہ دیکھیں متنبی سیف الدولہ کے بارے میں اس نے کہا, یحز الجیش حولک جانبیہ کما نفذت جناحیہ العقاب. یحز الجیش, جیش معنی ہوتا ہے لشکر. ٹھیک ہے, حز یحزو کے معنی ہلنا, پھڑ پھڑانا. ٹھیک ہے نا, ہلنا. تو لشکر جو ہے, جو آرمی ہے, وہ آپ کے دونوں طرف, ہے نا, کیا کر رہا ہے, ہل رہا ہے. آپ کے دونوں طرف کو ہلا رہا ہے یا ہل رہا ہے. لشکر آپ کے دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے, اور دونوں طرف کا لشکر بالکل ریڈی ہے اور ہل رہا ہے. جیسے کہ نفذت جناحیہ العقاب, جیسا کہ عقاب پرندہ اپنے دونوں بازوؤں کو ہلاتا ہے, پھڑپھڑاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے عقاب پرندہ اپنے بازوؤں کو پھڑپھڑاتا ہے, ویسے آپ کی فوج جو ہے وہ بھی بالکل ریڈی ہے ایک دم اٹیک کرنے کے لیے, اور اپنے گھوڑے اس کے جو ہیں اپنے پاؤں کو پٹک رہے ہیں زمین پر. تو یہاں پہ دیکھیں لشکر جو ہے بالکل ہل رہا ہے, یہ ایک سین ہے. اور بعض وہ عقاب جو ہے, وہ پرندہ, وہ اپنے پڑ کو پھڑپھڑا رہا ہے. یہ پورا ایک سین ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک سین کو دوسرے سین سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہو گیا, تشبیہ ہے, بتائیں, تمثیل. اسی طرح سری الرفع شاعر ہے, اس کا شعر ہے, وَكَأَنَّ الْهِلَالَ نَوْنُ لُجَيْنٍ, ہے نا, نون لجین غرقت فی صحیفۃ زرقاء. ہلال کس کو کہتے ہیں؟ نیا چاند. دن کا چاند. ٹھیک ہے, پہلا چاند جو ہوتا ہے نا, نیا چاند. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نیا چاند ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ نیا چاند کس میں ہے, نون لجین, چاندی کی مچھلی ہے نا. نون مانے کیا ہوتا ہے, مچھلی. ٹھیک ہے نا, لجین ہم نے پڑھا تھا چاندی. ٹھیک, غرقت فی صحیفۃ زرقاء, زرقاء مانے کیا ہوتا ہے, نیل چیت کا نیلا, ہے نا. ٹھیک ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کہ کسی نیلے پلیٹ کے اندر وہ ڈوب رہی ہے نا. نیلے تشت میں, نیلے پلیٹ میں چاندی کی مچھلی ہے, اور نیلے پلیٹ میں ڈوب رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ آسمان کو تشبیہ دے رہے ہیں. آسمان جو ہے نیلا ہوتا ہے پورا, تو آسمان کو ایک نیلے پلیٹ سے تشبیہ دی گئی. ٹھیک ہے نا, جس نیلے پلیٹ میں پہلی تاریخ کا جو چاند, ایک دم پتلا سا چاند ہے نا, بالکل وائٹ کلر کا, کیونکہ چاندی کی طرح دکھ رہا ہے ان کو. تو وہ وائٹ کلر کا چاندی کی مچھلی جیسا ایک چاند ہے جو نیلے پلیٹ میں رکھا ہوا ہے, اور اس میں تیر رہا ہے یا ڈوب رہا ہے.
تو यहाँ पे पूरा एक सीन क्रिएट किया गया है ना। तो एक सीन, ठीक है, चांदी की तरह चमकता हुआ चांद, और दूसरा सीन है कि नीले प्लेट में डूब रहा है वो। तो ये पूरा एक सीन है, एक सीन को दूसरे पूरे सीन को यहाँ पे क्रिएट किया गया, लिहाजा वो क्या कहा जाएगा उसको, बताएं। तशबीह तमसील। तशबीह तमसील कहा जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो वजह शिब है वो बिल्कुल अलग अलग है, एक ही वजह शिब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो पूरा एक सीन है, तो हम समझ में आ गया तशबीह तमसील का मतलब। तो वही सारी चीजें यहाँ पे बयान की गई हैं, अब इस डिटेल को हम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए कायदा लिखा है, युसम्मत तशबीह तमसीलन इदा काना वजहु शिब्हि फीही सूरतन मुंतज़िअतन मिन मुतअद्दिदिन। ठीक है, कह रहे हैं कि तशबीह को तमसील उस वक्त कहते हैं जब उसमें जो वजह शिब है वो मुख्तलिफ चीजों से उसकी सूरत बनाई गई है, उसकी सूरत जो है वजह शिब की वो कोई एक नहीं है। जैसे वहां पे क्या कहता है, ज़ैदुन कल असदी फि शुजाई वल इक़दामी, है ना। तो वहां पे क्या था, शुजा एक चीज है वही वजह शिब है, इक़दाम एक चीज है वो वजह शिब है। लेकिन यहाँ पे वजह शिब क्या है, बहुत अलग अलग चीजें मिल करके तब वजह शिब बन रही हैं, कोई एक वर्ड में वजह शिब नहीं है ना। बहुत सारी अलग अलग पूरा एक सीन है, जो पूरा सीन क्रिएट होकर के तब वजह शिब बन रहा है। लिहाजा ये क्या हो गया, इसमें तशबीह तमसील हो गया। वगैर तमसीलिन इज़ा लम यकुन वजह शिब कजालिक, और जब बिल्कुल एक ही वजह शिब हो, बिल्कुल सामने से नजर आ रहा है, दिख रहा है हमें वजह शिब है ये, ठीक है, फिर शुजाई फिल इक़दामी, तो वो वजह शिब हमें बिल्कुल दिख रहा है सामने, तो वो क्या है, तशबीह गैर तमसील। समझ गए तमसील गैर तमसील, बताएं। जी जी। ठीक है, तो ये हमने किस्में पढ़ ली वजह शिब के एतबार से, ये भी किस्में। अब आ जाएं आगे। हाँ, ये आ जाए तशबीह दिमनी। अब देखें तशबीह जिमनी का मामला जो है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, ठीक है ना। देखिए जिमनी का मतलब क्या होता है, जिमनी का क्या मतलब होता है, क्या कुछ सब क्या समझते हैं आप वर्ड जिमनी से। ठीक है, देखिए जिमनी का मतलब, जिम्न का मतलब होता है कि किसी के अंडर में कोई चीज है, समझ रहे हैं, किसी के मातहत कोई चीज है, वो जिम्न होता है। तो तशबीह जिमनी जो है वो डायरेक्ट तशबीह नहीं है, समझ रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है तशबीह जिमनी में, कि इसमें मुशब्बा और मुशब्बा बिही डायरेक्ट पता नहीं चलता है, समझ रहे हैं, डायरेक्ट पता नहीं चलता है इसमें। जैसे हम आप कोई कहे आपसे, है ना, क्या कहे, जैसे यहाँ पे मिसाल दी हुई है, ठीक है, ला तुनकिरी अतलल करीम मिनल गना फस्सैल हरबुन लिल मकानिल आली, है ना। क्या माना होगा इसका, ला तुनकिरी अतलल करीमी, अतलुल माने क्या है, देना, अतिया देना, जो चीज दी जाती है, ठीक है। तो शरीफ जो आदमी है, सखी आदमी है ना, शरीफ आदमी के मालदारी से खाली हो जाने पर, जब वो बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, दिवालिया हो जाने पर, तुम नकीर मत करो, है ना। जब शरीफ आदमी का माल खत्म हो जाए तो उसको तुम नकीर मत करो उसको, है ना, बुरा भला मत कहो, या उसके बारे में बुरी बातें मत करो कि लुटा दिया इसने, खत्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि अगर वो शरीफ है तब। फिर उसके बारे में कह रहे हैं फस्सैल हरबुन लिल मकानिल आली, इसलिए कि सैलाब हमेशा ऊंची जगह से ही आता है, ऊंची जगह से जंग करता है। मतलब क्या, सैलाब कहाँ आता है बताएं, सैलाब जो है ऊंची जगह का दुश्मन होता है। सैलाब ऊंची जगह पे चढ़ सकता है बताएं, नहीं। सैलाब हमेशा नीचे की तरफ जाता है ना, वो ऊंची जगह पे नहीं जा सकता है। तो ऊंची जगह का सैलाब से जंग होती है, मतलब वो दोनों आपस में लड़ते हैं लेकिन सैलाब जीत नहीं पाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक पूरा जुमला है कि एक शरीफ आदमी क्या हो गया, दिवालिया हो गया, जो पहले मालदार था, उसको नकीर मत करो। अब उस पूरे चीज को इन्होंने एक अलग जुमले से बयान किया, कि जिस तरह सैलाब जो है वो ऊंची जगह का दुश्मन होता है, ऊंची जगह से उसकी जंग होती है ना।
اسی طرح اگر کریم آدمی ہے، مالدار ہے، اگرچہ وہ فقیر ہو گیا ہو لیکن اس کا مرتبہ بلند ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بتائیں کوئی مشبہ بھی موجود ہے جی؟ نہیں دکھ رہا ہے سر۔ نہیں دکھ رہا ہے نا، نہیں دکھ رہا ہے یہاں پہ ڈائریکٹ مشبہ بھی نہیں دکھ رہا ہے۔ یہاں پہ کر کیا رہا ہے یہ جو مالداری ہے نا، مالداری اور شرافت، اس سے جو آدمی محروم ہو گیا ہے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے پہاڑ کی اس چوٹی سے، اونچی جگہ سے جہاں پہ پانی نہیں پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو سیلاب کے پانی سے بالکل خالی ہے، اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ لیکن یہ تشبیہ ڈائریکٹ نہیں ہے، ضمن میں بیان کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے جیسے آپ اردو، کوئی آدمی بہت سستی سے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مان لیں ریس میں دوڑ رہا ہے، بہت دھیرے دھیرے دوڑ رہا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی آدمی ریس میں دھیرے دوڑتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ کیا کبھی کچھوا خرگوش سے اس وقت جیت سکتا ہے جب خرگوش لگاتار دوڑتا رہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں ایک سینٹینس ہے الگ، وہ الگ سینٹینس ہے، لیکن دونوں میں جو تشبیہ کا تعلق ہے وہ ضمناً ہے، ڈائریکٹ تشبیہ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ لیکن ہے بھی تشبیہ، آپ اس کو سینس سے محسوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک آدمی دھیرے دھیرے دوڑ رہا، اس کو تشبیہ دی جا رہی کچھوے کی چال سے، لیکن وہ ڈائریکٹ تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے نا، نہ وہاں پہ کوئی وجہ شب اس طرح کا ڈائریکٹ لایا جا رہا ہے، دونوں میں ڈائریکٹ کمپریزن کیا جا رہا ہے، تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے نا، سملیریٹی اور کمپریزن دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تو دونوں میں کمپریزن کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ویسے ہی ہے دھیرے دوڑنے والا جیسے کچھوے کی چال ہے، لیکن اس کو ڈائریکٹ نہیں بتایا جا رہا ہے، سمجھ گئے؟ تو اسی کو کہتے ہیں تشبیہ ضمنی۔ تو تشبیہ ضمنی سب سے الگ ہوتا ہے، بالکل الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر وہاں پہ وجہ شب نہیں دکھ رہا ہے، ادات شب نہیں دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، مشبہ بھی نہیں دکھ رہا ہے، آپ اس کو لگا دیجئے تشبیہ ضمنی، سمجھ گئے تشبیہ ضمنی کا مطلب؟ یعنی ڈائریکٹ اس میں تشبیہ نہیں ہوتی ہے نا، اس کو آپ سینس سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ان مثالوں کو ضرور یاد رکھیے کیونکہ آپ کے ایگزام میں جو مثالیں آئیں گی وہ اسی کتاب سے آئیں گی، میکسیمم اسی کتاب سے دی جاتی ہے بلاغت کی مثالیں، ٹھیک ہے نا، اسی لیے میں آپ کو مثالوں کا ترجمہ کروا رہا ہوں۔ چلیں، ویسے ہی یہ دوسری مثال ہے، ابن رومی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قد یشیب الفتى وليس عجیبا ان یرى النور فی القضیب الرتیب، ہے نا؟ اب بتائیے اس زمانے میں بھی، آج سے 700-800 سال پہلے بھی لوگوں کا بال جوانی میں سفید ہو جاتا تھا، ہے نا؟ آج بھی ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، سمجھے بھائی، جوان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ولیس عجیبن، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی مثال دیں گے کیسے عجیب نہیں ہے۔ ان یرن نور فی القضیب الرتیب، نورن مانے کیا ہوتا ہے؟ نورن جمع انوار کیا ہوتا ہے؟ نور مانے کیا ہوتا ہے جی؟ یہ پڑھا ہے ہم نے، پڑھا ہے ہم نے اس میں پروز میں، بتائیں جلدی سے۔ وصف السید میں پڑھا تھا، پھول کے میننگ میں ہوتا ہے نا، کلی، جو کلی ہوتی ہے پھول کی اس کو کہتے ہیں نور۔ ان یرى النور فی القضیب الرتیب، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے نا؟ کیوں تعجب کی بات نہیں ہے؟ کیونکہ جو بالکل تر و تازہ اور ٹہنی ہوتی ہے، قضیب معنی ہوتا ہے ٹہنی، غصن جمع اقسان کے معنی میں، اور رتیب کے معنی ہوتا ہے بالکل ہری بھری، ٹھیک ہے؟ جو تر و تازہ ٹہنی ہوتی ہے نا، اس کے اندر کیا تم سفید کلی نہیں دیکھتے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ایک ٹہنی ہے پھول کی، اس کے اندر سفید پھول چمیلی کا نکلا ہوا ہے، وہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر جوان آدمی جو بالکل تر و تازہ ہوتا ہے، جس کا خون تازہ، جسم تازہ، وہ اگر اس کے بالوں میں سفیدی نظر آئے، تم کو بال سفید ہو جائیں اس کے، تو ویسے ہی ہے جیسے اس ہری بھری ٹہنی میں سفید پھول کھلا ہوتا ہے، تو وہ خوبصورت لگتا ہے، ویسے یہ بھی خوبصورت لگتا ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟
تو یہاں پہ قد یشیب الفتح ولیس عجیبن، اس پوری سین کو انہوں نے تشبیہ دی ایور النور فی القضیب الرتیب، لیکن یہاں پہ ڈائریکٹ تشبیہ نہیں ہے نا، وہ الگ جملہ ہے، یہ الگ جملہ ہے، لیکن دونوں میں ہے نا آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بارے ہی میں کہا جا رہا ہے، تو یہ ہے تشبیہ ضمنی، ڈائریکٹ تشبیہ نہیں بیان کی جاتی ہے۔ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں، آپ بتائیں۔ جی جی یہاں پہ کیا ہے، من یہن یسہل الہوان علیہ ما لجرحم بمیت ایلام، ہے نا، ہاں یہونو کے معنی آپ کو پتا ہے آسان ہونا ہوتا ہے نا، ہوان کے معنی ہوتا ہے ذلت، ٹھیک ہے، ذلت۔ چلیں، یہن کے ہاں یہونو کے معنی ذلیل ہونا بھی ہوتا ہے، جرحن معنی آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے، زخم، ہے نا، میت معنی مردار، ایلام معنی کیا ہوتا ہے، تکلیف، ٹھیک ہے، تکلیف ہونا، علامہ سے بنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا، من یہن یسہل الہوان علیہ، جو انسان ذلیل ہوتا رہتا ہے نا، بے حیثیت ہوتا ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی ہے سماج میں، تو اس کے اوپر ذلت برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو آدمی ایک دم گرا پڑا حقیر کا قسم کا آدمی ہو، اس کو دو جھاپڑ مار بھی دیجئے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، وہی کہہ رہا ہے جو ذلیل انسان ہوتا ہے اس کے اوپر ذلت برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ ما لجرحم بمیت ایلام، کیسے ذلت برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، جیسے مردار کو زخم کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو ایک مرا ہوا آدمی ہے، اس کے جسم میں آپ کٹ لگا دیجئے، ہے نا، زخم ہو جائے، پھٹ جائے، اس کو کوئی تکلیف ہوگی اس سے، وہ مر چکا ہے نا، اس کو احساس کی طاقت نہیں ہے۔ تو ویسے ہی جو انسان ذلیل ہوتا ہے نا، حقیر ہوتا ہے، اس کو بھی ذلت سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ذلیل بھی ہو رہا ہے نا۔ تو یہاں پہ جو تشبیہ دی گئی من یہن یسہل الہوان علیہ کو ما لجرحم بمیت ایلام سے، لیکن یہ تشبیہ ایسی ہے جو ڈائریکٹ تشبیہ نہیں ہے نا، تو یہ تشبیہ ضمنی کہلاتی ہے، سمجھ گئے؟ وہی ساری چیزیں یہاں پہ بیان کریں، اشارتن جو ہے بالکل اشارتن تشبیہ بیان کر دی جاتی ہے۔ چلیں اسی کو یہاں پہ بیان کریں کہ التشبیہ الضمنی تشبیہ لا یوضع فیہ المشبہ والمشبہ بہ، ہے نا، تشبیہ ضمنی وہ ہے جس کے اندر مشبہ اور مشبہ بہ کو فی صورت من صور التشبیہ المعروفہ، جو مشہور تشبیہ کی صورتیں ہیں اس میں نہیں رکھا جاتا، لا یوزا، ہے نا، ڈائریکٹ تشبیہ نہیں آتی ہے، بل یلمحان فی الترکیب، بلکہ ترکیب کے اندر اس کو اشارے میں بیان کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَهَذَا النَّوْعُ يُؤْتَى بِهِ، اور یہ جو تشبیہ ضمنی جو ہے یہ وہ قسم ہے جس کو لایا جاتا ہے، کس لیے لایا جاتا ہے، لِيُفِيدَ أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي أُسْنِدَ إِلَى الْمُشَبَّهِ مُمْكِنٌ، تاکہ یہ بتا دیا جائے، لیوفیدہ معنی کیا ہوتا ہے، تاکہ یہ خبر دی جائے، ہے نا، تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ جو حکم مشبہ کی طرف اسناد کیا جا رہا ہے، مشبہ سے جو حکم منسوب کیا جا رہا ہے وہ ممکن ہے، یہ بتانے کے لیے صرف، ہے نا، مشبہ کی طرف، جیسے یہاں پہ من یہن یسہل الہوان علیہ، اس میں مشبہ جو ہے اس کی طرف کس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے، بتائیں، من یہن یسہل الہوان علیہ میں کس چیز کی نسبت ہے، یعنی ذلت اور رسوائی برداشت کرنا، ہاں، ذلت و رسوائی کی نسبت کی جا رہی ہے نا، ذلت و رسوائی برداشت کرنے کی نسبت مشبہ کی طرف کی جا رہی ہے، تو یہ چیز ممکن ہے، ایک آدمی ذلت و رسوائی برداشت کر سکتا اور اس کو محسوس بھی نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہے، کیسے ممکن ہے، تو اس کو اس ممکن ہونے کو بتانے کے لیے دوسرا لائن لایا، ما لجرحم بمیت ایلام، جس طرح ایک مردے انسان کو زخم کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی ممکن ہے اس انسان کو بھی ذلت اس کو محسوس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود ذلیل ہے بالکل، ہے نا۔ اسی طرح اوپر کی مثال کیا تھی کہ جس طرح ہرے بھرے ٹہنی میں سفید پھول کھل جاتا ہے، اسی طرح ایک نوجوان کے سر کا بال سفید ہونا بھی ممکن ہے نا، تو نوجوان کے بال کے سفید ہونے کی نسبت، بال کے سفید ہونے کی نسبت کرنی تھی فتح کی طرف، تو اس کو ممکن ہے نا، پاسبل ہے، یہ بتانے کے لیے ایک الگ مثال لائے گی، ہرے بھرے ٹہنی میں سفید پھول نہیں ہوتے ہیں کیا، جیسے ہوتے ہیں ویسے اس کے بال میں، سر میں بھی سفید بال ہو گئے، سمجھ گئے نا تشبیہ ضمنی کا مقصد کیا ہے، جی
ہاں جی سر تو یہ دونوں چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہوگی، تشبیہ ضمنی کی تعریف بھی اور تشبیہ ضمنی کا مقصد بھی، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو اپنے نوٹ میں کاپی میں ایک ورڈ میں لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ کہ تشبیہ ضمنی وہ ہے جو صریحاً تصریحاً ڈائریکٹ تشبیہ نہیں ہوتی ہے، بل یلمحان فی الترکیب، اور اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے لائی جاتی ہے تشبیہ ضمنی، تاکہ جو حکم مشبہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ حکم ممکن ہے نا، پاسبل ہے ایسا، اس کو بتانے کے لیے تشبیہ ضمنی لائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں تو آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں، کیا خیال ہے بتائیں؟ جی سر ہاں تو اس کو آپ لوگ ایک بار ریوائز کر لیجئے گا، ہے نا؟ ایک بار ریوائز کر لیجئے گا، ابھی کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں پھر کل ہم لوگ انشاءاللہ آگے تشبیہ مقلوب بچا ہوا ہے، پھر آگے جو بھی ہوگا استعارہ میں کل کر لیں گے ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام